তিনি তাংশলো 20 বক্সনগর ব্লক কমিটি ত্রিপুরা মথনি লুয়াজবা কাছে বদল হামনি পান্দা সংজাকা মদিনগর হাতিওয়া তেকতাল হাবনব ফিয়গুরি জাকা ত্রিপুরা মথনি আবনিয়াগুলো হিমবতং বথলে লেখা Sini serang sati habonong di bising tiseng mampili pungna thang tongo hohom dodam khalayoi Boksunogor 20 Boksunogor andaro khobja kaisa constituency te o jaga Matinogor o jaga lama himbotok joining program bung tongnai tino maike lama himjagai tongo Tripura motha ni bising tei belaino lama chaglaya khlaioi o jaga o phaisok paijak kwbangma leader kaisa o jaga o himbotok khlaijagai tongo tini hayo jorao belaino tini ka tangsal o jorao tini sini sangsa tini bising tei sengno mangpili funok nai belaino homdodom khlai bubagra ronglai phaike bubagra no hamjagai tini kwbangma joining amai khainani bagai tai kwbangma tini 2023 no naharai tini o chongmari no naharai tini o jagao Tripura mothani simi bisang Tripura mothani simi Tripura mothani bukhaktei Tripura motharok tini lama botok himbotok khlaijagai tongo gonok nai dongde sing kok singnai tuini jaga tuidumani bisingtei ba bo jaga koroksa leader ngai tongo an bagai bini khoktei sing khana lainai busuk jorani simi himjak tong ba bahai himjak tong pulan sini sangsati habanong ni bisingtei lamsogo tini bahai ke o jaga busuk jor sini himjak tong te khoro busuk joining nai bo jaga joining nai amki ta sari belakina ambai media person dokno sini sangsati channel no নরম নবুই দং না তাবো যে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আগেও অঙ্কাঙ্কাই যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রক এডিসি এলাকা অর্থাৎ 20টা এসটি রিজার্ভ সিট নসমি ওয়ানসগো হিসাব রক্ষাই দং মানে अब तिनिनि अ प्रोग्रामनि बिसिंतै जों अर Tripura मथनेंगै सारा Tripura कायसा मेसेज होनानै नायो जे बसकांनि साला शुद्ध 20टा सिमी हिसाब खालायग्लाय इंलाक 20 प्लास हिसाब खाइसे बसकांगो मागगनाय एवं अंक अन्य रकम बसकांनि जे जेनारेल प्रोटेक्ट जेनारेल सीटआवबो जों लराय खायनाय शुद्ध बक्सनगर सिमिया दाबुक जे रेलिनि बिसिंद्राव नगै दं खोना आरो पाब्लिकनि रिएक्शन एबा काय सापोर्ट बेलाखिनो अब खुबबाय साबाया इनके जों दाबुक आरो उत्तर एनसी नगर ग्राम पंचायत जों अबनि अंदर मतिनगर जों पार्टी ऑफिस इनॉग्रेशन खायगा ताई सिनियर राजकुमार नवदीप चंद्रनि खुम्बक लागे बनि मांगथंग ताई अबनि आगोल जोंताव कायसा स्ट्रेट कर्नार हेकेबा हाथि बान्दा खाय नाय दङ हिमबतकनि बिसिंतै नरनि जे कैमरानि बिसिंद्रं निजि नुगुइ माखना बरकनि पाब्लिकनि एत जुस अब कोनो पलिटिकल पार्टी स अबनो लाई बुमावा अमाहाय कोनो एकटा রিজনাল পার্টি অমাহাই জাগাও তিনিও বেলাইখে তোমানাই লুকুরগনি হামজাকমানি বিসিংতৈ আসকে সাপোর্ট খাই অবনো পুইলা লাই বুমা নাই आं मने खायो ओंखाय जों बसकांगो अलरेडी जों बुबाग्रा साख्लायमानि बागै जों सुद बक्सनगर सिमिया समग्र जागाव जे सिनि बरकनि भोटार पार्सेन्टेज दङ अ जागाबो जे 73 ইয়ার্স नि पलिटिकल राइट्स जों जारा जेनारेल एलाकाव दंनाय स्पेशली जेनारेल सीटो जारा जों दंनाय अबनि जे बंचना सुसन अबनो जों सुदे आसला आदाय खायनि बागै जों जा नांमानि जराति जों लराय खायनाय फाइट खायनाय अबनि बागै जों रेडी दङ जत लुकुरगबो रेडी दङ आता इसे सार सुरामो सुम्बानिगा तिनि जे बक्सनगर 20 बक्सनगर कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंगो जे रमदि ताबुक अर बीजेपी नि बा जेएसपी न बो पार्टी नि फाइनाय दङ माहाय कुनु दं नङि तो तिनि जॉइनिंग प्रोग्राम आमे दङ इके बो पार्टी नि तिनि गोबां पार्टी नि माहाय फाइनायनि अमाय को दं गोबां पार्टी नि माहाय फाइनायनि अमाय को दं ताम पार्टी नि फाइनाय अर स्पेशली सीपीएम ताय बीजेपी नि दङ इनके एक्जेक्ट तो सेमेको अब ताबो जों रिपोर्ट नाहारि दङ जे जागाव जों प्रोग्राम नाय अ जागा माने गायनि बसुक रक फाइदो तिनि बक्सनगर 20 बक्सनगर अब एक्जेक्टली आन्थानि रिपोर्ट करै रिपोर्ट अब बसकांग जे जागा सभा खायनाय जों प्रोग्राम खायनाय अ जागा थांगांगाय जों ऑफिशियली रिपोर्ट माननाय अ जागाव बक्सनगर एबा खायनि अ सीटो जदि आगामी 23 निर्वाचन खांगांगाय बीजेपी रग जागाव माने कोनो फैक्टर्स इंगा जे बरा कम्पिटिशन सि फाइया आइसि अ बक्सनगर सीटो
Obai kok no ni wan sung khakamu. খাকামুনি আবন রক গ্রাউন্ড রিপোর্ট যেহেতু রক মিডিয়া পার্সন রক গ্রাউন্ড রিপোর্ট নাই নাই যে ওর বিজেপি যেভাবে লুকু রক ভাই এমনভাবে কক রুই যেভাবে বেমানি খাইকা অবনি বাগে লুকু রক বরং যোগ্য জবাব নানি বাগে রেডি দङ আইছি Oke, hambai. Hambai. Khapangni lukurong nor khnai mang kana sini sar omai ni khoktei bo kaisa sai khangnar ka tini o jagao party office khuluk jakha haike tabuk lama himbo to khaijagi tongo busango bazar soba haike ba joining program tongnai bahaino khulumka nai tongni.